सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एक गांव में एक अल्लाह के वली रहते थे। एक गांव में अल्लाह के वली रहते थे और उस गांव का रिवाज ये था कि वो लोग मुर्गा पालते थे। मुर्गा क्यों पालते थे? ताकि मुर्गा बांग देगा तो सुबह उठेंगे। उस वक्त का अलार्म था वो बांग मुर्गा देते। और मुर्गे की बांग भी बड़ी बाबरकत है। ये मुर्गे की जो बांग है वो क्यों होती है पता है आपको? अर्श के नीचे एक फरिश्ता है। तवज्जो करें आप, ध्यान है आपका। अर्श के नीचे एक फरिश्ता है। जब नमाज का वक्त आता है तो वो फरिश्ते की शक्ल मुर्गे जैसी है। वो मुर्गा नहीं है, वो है फरिश्ता, लेकिन उसकी शक्ल मुर्गे जैसी है। इसको अल्लामा दमीरी ने अपनी किताब में लिखा है, हयातुल हैवान के अंदर। हयातुल हैवान की असनाद वगैरह आप जानते हो, उलमा उससे बाखबर है, लेकिन सिर्फ जो वो फजीलत के बाब में पढ़ रहा हूँ। तो अल्लामा दमीरी लिखते हैं कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसकी शक्ल मुर्गे जैसी है। और जब इबादत का वक्त होता है तो वो मुर्गा आयत पढ़ता है, वो फरिश्ता आयत पढ़ता है। क्या पढ़ता है वो? क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। कुछ समझ में आया? क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। वो फरिश्ता आयत पढ़ता है, खड़े हो जाओ अल्लाह की इबादत के लिए अदब के साथ। तो वो अर्श के नीचे जो फरिश्ता मुर्गे की शक्ल का है, जब वो कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो जमीन के सारे मुर्गे उसकी आवाज को सुनकर उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर कहते हैं क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। हम कहते हैं मुर्गा बांग दे के कुकरुक्कू कर रहा है, कुकरुक्कू नहीं कर रहा है, वो कह रहा है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह की इबादत के लिए अदब के साथ खड़े हो जाओ। इसीलिए सरकार की हदीस है, जब मुर्गा बांग देता है उस वक्त तो जो दुआ की जाती है अल्लाह दुआओं को कबूल कर लेता है। मुर्गे की बांग के वक्त तो दुआएं कबूल होती है, वो कुकड़ुक्कू नहीं करता। वो हम इंसानों को कहता है इबादत के लिए अदब के साथ खड़े हो जाओ, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अब यह एक अकीदे की बात सुन लो, बोलो वो फरिश्ता कहाँ है जो कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन? कहाँ है? बोलो कहाँ है? कहाँ है? अर्श के नीचे। और तुम्हारा मुर्गा 200, 500, 600 रुपये में खरीदा जाने वाला मुर्गा, गलियों में चरने वाला मुर्गा कहाँ है? जमीन पर है। बोलो अर्श दूर है कि जमीन दूर है? अल्लाह अकबर, इतनी दूर अर्श है, सातों आसमान के ऊपर अर्श है। उस अर्श के नीचे फरिश्ता कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो ये मुर्गा उसकी आवाज सुन लेता है। जब मुर्गा अर्श वाले फरिश्ते की आवाज को अल्लाह की अता से सुन सकता है, तो मदीने वाला मुस्तफा उम्मती की आवाज को क्यों, बगदाद वाला गौसुल आज़म गुलामों की आवाज को क्यों नहीं सुन सकते? अजमेर वाले खाजा, लाहौर वाले दाता, दिल्ली वाले महबूब इलाही, कलियर वाले शामिल पाक हमारी सदाओं को क्यों नहीं सुन सकते? नारे तकबीर, नारा रिसालत, एक नारा हैदरी, पीछे वाले एक नारा हैदरी। बेचारा मौलवी पूरी जिंदगी यही तकरीर करता रहा कि दूर से अल्लाह सुनता है, अल्लाह के सिवा दूर के कोई नहीं सुनता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मौलवी जी, आपने बंद में पढ़ा है, बंद में। आपकी अकल बंद है। अगर आपको पढ़ना है तो वहां पढ़िए जहां इश्क रसूल के सुर में लगाए जाते। हाँ, बाबे मदीनतुल इल्म से रिश्ता तोड़कर किसी को इल्म की खैरात क्या मिल सकती है? अली से दूर हुए तो दर दर के भिखारी बन गए। इल्म पढ़ा, इल्म की समझ, दूर की अल्लाह ही सुनता, अल्लाह साहब सुनते। अरे मुल्ला जी, अल्लाह दूर की नहीं सुनता, बाकी सब दूर के सुनते।
ہاں سمجھ میں آئی بات. آپ کہتے ہیں اللہ دور کی نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ جو دور ہوتا ہے وہ دور کی سنتا ہے, وہ کسی سے دور ہی نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتا ہے شہرک سے زیادہ قریب ہوں, اور ملا کہتا ہے کہ اللہ دور کی سنتا ہے. ارے وہ تیرا خدا ہوگا جو دور ہے, ہمارا خدا جس کے لیے لا الہ پڑا ہے وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. نعرہ تکبیر, او دور, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پوری زندگی لا الہ پڑھا, ابھی تک اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی. تجھے نہیں پتا معرفت خدا ڈائریکٹ نصیب نہیں ہوتی جب تک اس کے دوستوں سے رابطہ نہ ہو جائے. یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ عبد القادر جیلانی جیسا اللہ کا دوست بھی ہماری جماعت میں ہے, اور معین الدین اجمیری جیسا اللہ کا دوست بھی ہماری جماعت میں ہے. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ برا نہیں مانے, آپ کہیں گے کہ غصے میں آپ نہیں بھائی, جو اللہ کو گالی گیا اللہ دور کی سنتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جان سے زیادہ, شے رگ سے زیادہ قریب, اور نبی بھی سنتے ہیں. کیا مقدر ہے مومنوں کے, اللہ شے رگ سے زیادہ قریب, اور نبی النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی جانوں سے زیادہ قریب. کیا شان ہے مومنوں کی, نہ یہ دور ہے نہ وہ دور ہے. اسی لیے جو لوگ وہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, یہاں وہاں نہیں ہے میرے عزیز. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں, یہاں سے پکارے وہاں, وہ بہت محتاط لکھتے ہیں, کسی اور نے لکھ دیا ہوگا یہاں وہاں. انہوں نے یہ کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سے. اب آپ کہیں گے کہ وہ تو جان سے زیادہ قریب ہے, تو پھر دور کی کیسے سنیں؟ یہی تو بات ہے, اللہ کے لیے قید نہیں ہے, مومن کی. فرق ہے کیا کہا, نحن اقرب الیہ من حبل, میں اب تمہاری شہرک سے, لیکن حضور کے لیے قید لگائی, النبی اولا بالمؤمنین, مومنوں کی قید لگائی. تو مومن کے علاوہ اور بھی تو ہے, تو پھر وہ تو دور ہی رہتے ہیں نا, یہ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مطلقاً فرمایا کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ. بات دور نکل گئی. تو عرض کر رہا تھا کہ وہ مرغا پالتے تھے. اسی طرح بعض صوفیہ نے فرمایا ہے, صوفیہ کرام نے لکھا ہے, اور یہ بھی علامہ دمیری نے بھی اس کو لکھا ہے کہ سفید مرغا پالنے سے جنات پریشان نہیں کرتے. گھر میں اگر سفید مرغا رکھیں تو جنات پریشان نہیں کرتے. یہ علامہ دمیری نے لکھا ہے. آپ کہیں گے کیا آپ حیات الحیوان کھول کے بیٹھ گئے؟ ایسا نہیں ہے, بات نکلی تو عرض کر دیا. ہاں, تو مرغا پالا انہوں نے, اور بیل بھی تھا ہل چلانے کے لیے, اور گدھا بھی تھا بوجھ اٹھانے کے لیے, اور کتا تھا کھیت کی اور گھر کی رکھوالی کرنے کے لیے. اللہ کے ولی تھے. نیند سے ایک دن اٹھے تو دیکھا کہ گدھا مر گیا. بیوی آئی, دیکھا گدھا مر گیا. عورتیں تو عورتیں تھی, گدھا مر گیا. کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر کرو, جس حال میں رکھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. دوسرے دن بیل مر گیا. اب آئی یہ دیکھیے کہ بیل بھی مر گیا. کہا کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر ادا کرو, کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. کہا بھئی اب کھیت میں ہل کیسے چلائیں گے؟ کہا چھوڑ, وہ رزاق ہے, رزق دے گا. شکایت نہ کر, شکر کر, حمد کر اس کی. الحمدللہ, الحمدللہ, دیا تو الحمدللہ, لیا تو الحمدللہ. تیسرے دن مرغا بھی مر گیا. چوتھے دن کتا بھی مر گیا. کہا لو پورا گھر خالی ہو گیا. کہا چھوڑ بیوی, شکر کر, اس کا کام ہے, ہر کام میں حکمت ہے. پانچویں دن اس گاؤں کے اندر ڈاکو آئے. اندھیرا تھا,
उस गांव में डाकू, अंधेरा था, जिसके घर के आंगन में कुत्ते थे, डाकुओं की आवाज सुन के उन्होंने भौंकना शुरू किया। कुत्ते की आवाज सुन के मुर्गों ने चिल्लाना शुरू किया। बैल और गधे को देख के अंदाजा किया कि इस घर में लोग हैं, इस घर में लोग हैं। सारे गांव वालों को लूटा भी, कत्ल भी किया, मार डाला और सब लूट कर ले गए। जब इनके घर के पास आए, अंधेरा था, ना कुत्ते के भौंकने की आवाज थी, ना मुर्गे के चिल्लाने की आवाज थी, ना गधा खड़ा था, ना बैल खड़ा था। सोचा अगर ये घर आबाद होता, अगर ये घर आबाद होता तो इस घर में भी कुछ न कुछ वो अलामतें होती जो औरों के घर में थी। ये घर वीरान है, चलो आगे बढ़ो। पूरे गांव वालों की जान भी गई, माल भी गया, सब गया। जब सुबह हुई, बीवी और शौहर ने देखा तो शौहर ने कहा, देख कुदरत ने तेरी 4 चीजें लेकर तेरी कितनी जान की हिफाजत फरमाई। जो होता है अच्छा होता है, मायूस नहीं होना। मर जाने दो बैल को, जान बचेगी। मर जाने दो मुर्गे को, जान बचे। कोई मायूस नहीं होना। हमारा रब अल्लाह है, जिसने माँ के पेट में हिफाजत की है वो दुनिया में हिफाजत नहीं करेगा। जिसने सांसों के बगैर जिंदा रखा है, माँ के पेट में हम सांस लेते थे, पूछो डॉक्टरों से। 4 महीने के थे तो जान आ गई थी, सांसों के बगैर जिंदा रखा। सांसें तो बाद में, आखिरी अय्याम में आई सांसें। लेकिन सोचो सही, सोचो, हरकत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, खिला भी रहा था, बगैर मुंह के खिला। जो बगैर मुंह के खिला सकता हो वो मेरा अल्लाह है। इसलिए उस पर यकीन रखो। अल हामिद।